أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. आज हम सूरतुल अंबिया की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिज़ून। मा यअतीहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमऊहु वहुम यलअबून लाहियतन क़ुलूबुहुम व असर्रुन नजवा अल्लज़ीना ज़लमू हल हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम अफ़तअतून अस्सिह्र व अंतुम तुबसिरून क़ाल रब्बी यअलमुल क़ौला फ़िस्समाइ वल अर्ज़ वहुव अस्समीउल अलीम। बल क़ालू अज़गासु अहलामिन बल इफ़्तराहु बल हुव शाइर फ़लयअतिना बिआयतिन कमा उरसिलल अव्वलून। मा आमनत क़ब्लहुम मिन क़रयतिन अहलकनाहा अफ़हुम युमिनून। वमा अरसलना क़ब्लक इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फ़स्अलू अहलज़्ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। वमा जअलनाहुम जसदन ला यअकुलून अत्तअाम वमा कानू खालिदीन। सुम्म सदक़नाहुमुल वअद फ़अंजयनाहुम वमन नशाअ वअहलकनल मुस्रिफ़ीन। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। वकम क़समना मिन क़रयतिन कानत ज़ालिमतन वअंशअना बअदहा क़ौमन आख़रीन फ़लम्मा अहस्सू बअसना इज़ा हुम मिन्हा यरकुज़ून। ला तर्कुज़ू वरजिअू इला मा उत्रिफ़्तुम बिहि वमसाकिनिकुम लअल्लकुम तुसअलून। क़ालू या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन फ़मा ज़ालत तिल्क दअवाहुम हत्ता जअलनाहुम हसीदन ख़ामिदीन। वमा ख़लक़ना अस्समाअ वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन। लौ अरदना अन नत्तख़िज़ लहवन लत्तख़ज़नाहु मिन लदुन्ना इन कुन्ना फ़ाइलीन। बल नक़ज़िफ़ु बिल्हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुव ज़ाहिक़ वलकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून। वलहु मन फ़िस्समावाति वल अर्ज़ वमन इंदहु ला यस्तकबिरून अन इबादतिहि वला यस्तहसिरून। युसब्बिहूनल लैला वन्नहार ला यफ़्तुरून। अम इत्तख़ज़ू आलिहतम मिनल अर्ज़ि हुम युनशिरून। लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता फ़सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शि अम्मा यसिफ़ून। ला युसअलु अम्मा यफ़अलु वहुम युसअलून। अम इत्तख़ज़ू मिन दूनिहि आलिहा क़ुल हातू बुरहानकुम हाज़ा ज़िक्रु मन मअिय व ज़िक्रु मन क़ब्ली बल अक्सरुहुम ला यअलमूनल हक़्क़ फ़हुम मुअरिज़ून। वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अ्बुदून। वक़ालू इत्तख़ज़र रहमानु वलदन सुब्हानहु बल इबादुम मुक्रमून ला यस्बिक़ूनहु बिलक़ौलि वहुम बिअम्रिहि यअमलून। यअलमु मा बैन अयदीहिम वमा ख़ल्फ़हुम वला यशफ़ऊन इल्ला लिमन इर्तज़ा वहुम मिन ख़श्यतिहि मुश्फ़िक़ून। वमन यक़ुल मिन्हुम इन्नी इलाहुम मिन दूनिहि फ़ज़ालिक नजज़ीहि जहन्नम कज़ालिक नजज़िज़ ज़ालिमीन। अवलम यरल्लज़ीन कफ़रू अन्न अस्समावाति वल अर्ज़ कानता रत्क़ा फ़फ़तक़नाहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य अफ़ला युमिनून। वजअलना फ़िल अर्ज़ि रवासिय अन तमीद बिहिम वजअलना फ़ीहा फ़िजाज़न सुबुलन लअल्लहुम यहतदून। वजअलना अस्समाअ सक़फ़न महफ़ूज़ा वहुम अन आयातिहा मुअरिज़ून। वहुवल्लज़ी ख़लक़ल लैला वन्नहार वश्शमस वल्क़मर कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। वमा जअलनाहुम लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द अफ़इन मित्त फ़हुमुल ख़ालिदून। कुल्लु नफ़्सिन ज़ाइक़तुल मौत वनब्लुवकुम बिश्शर्रि वल ख़ैरि फ़ितनatan व इलैना तुरजऊन। वइज़ा रआकल्लज़ीन कफ़रू यत्तख़िज़ूनक इल्ला हुज़ुवा अहाज़ा अल्लज़ी यज़्कुरु आलिहतकुम वहुम बिज़िक्रिर रहमानि हुम काफ़िरून। ख़ुलिक़ल इंसानु मिन अजल सउरीकुम आयाति फ़ला तस्तअजिलून। वयक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिक़ीन। लौ यअलमुल्लज़ीन कफ़रू हीन ला यकुफ़्फ़ून अन वुजूहिहिमुन नार वला अन ज़ुहूरिहिम वला हुम युनसरून। बल तअतीहिम बग़ततन फ़तबहतहुम फ़ला यस्ततीऊन रद्दहा वला हुम युनज़रून। वलक़द इस्तुहज़िअ बिरुसुलिन मिन क़ब्लिक फ़हक़ बिल्लज़ीन सख़िरू मिन्हुम मा कानू बिहि यस्तहज़िऊन। क़ुल मन यक्लऊकुम बिल्लैलि वन्नहारि मिनर रहमान
بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم الأمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. itu sampai juga وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب ومن الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلنا فأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا وجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جزاة إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمتم ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيء ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا لا نكون بردا وسلام على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناهم ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلنا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكم وعلم ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج ومن كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا ينشخصت أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم.